oh. Luwi ron dila. Napikira dila ba? Nagiyaw gulo sa baboy ay baka kayo daw kay gulo baka. Nagatawa pa. Ay na dabdaban na no. Alas 5. Ha? 5. Dabdaban na dabdaban. Tututakuan guys. Garlic shrimp. Okay, so ulo sa parilis guys, gichap-chap. Sa ano to ni, sabuan ba ni, paksiwon ba ni, sa ikaw na nila. Sa request na nila. Dagko kay guys, oh. Nilami. Garlic shrimp, spicy garlic shrimp. Five, six, seven. Wala ko 1,000 para 10 na lang. Oh, na, Jod. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dai bando, umuring na po ni ron ba? 27, 28, 29, 30, 30. Sa kalibo. Ah, grabe bando. Bagong planse, tapos nakakwarta na po. Ah, yaya bando. Guys, kuha pa na itong spread guys. Tama ba itong spread guys? Bukon guys, bukon.
Kini na butiti. Ay, kau urkan nanti. Dali yun, urkan deh. Guys, support nila. Dila sa baka. Bau sa baka. Kung natagata guys, kaya lampaw na sila guys. Manglupad na sila. Siguro. Nila guys. Rim. Den, dali na din, ice cream. Den, Baka. Parilis oh. Den, ay na Den. Hello. Yan na kami. Sige na. Nila. Den, na ikaw din ang basayan din ah. Ha? Bili. Bili? Apa naman? Saan? Smart day. Haba na. Yan lang, wait lang. Kaya mabukat ka na. Halang, Bidji. Oh! Basayan. Oh! Ulo sa baka. Nagpa sigop sa